गुरगांव एक इन्सिडेंट घडलो की क्रायम ब्रांचेच्या कस्टडींतून सुलेमान सिद्दीकी एक अक्यूज फरार जालो आनी ताका पुलिसांनी मदत केली. कशें दिसता, कशें पळयता? न्ही, आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा की हे बीजेपीचे सरकार म्हणटा ते गोंयचे जागे विकपाक उठला. कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इज करंटली द सिच्युएशन ऑफ गोवा. आता एक अक्यूज जो जमनी हडपाच्या प्रकरणात जाका अरेस्ट करता तो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यानूच धांवता आणि ताका धांवपाक मदत कोण करता? हांच्याच पुलीस डिपार्टमेंटाचो IRB कॉन्स्टेबल. म्हणजे तुम्ही हे मुद्दम षडयंत्र रचयले दाखोवपाक की आमी ताका धरलो आणि ताका तुमीच पळयलो. आय थिंक the SP crime branch has got no moral authority to stay there on that chair, because if an accused is being allowed to flee from his own custody, this is mockery of law and order and democracy which is happening in Goa. जे आमी सांगता की हे सरकार पळय जी अमेंडमेंटां हाडटा फॉर लँड कन्वर्जन्स 17(2)39A गोंयचे जागे जमनी भाटां बेसां विकपाक, हे पळय हे ते की खंय तरी अक्युजाक धरला म्हणून दाखोवप आणि सोडप. सो वी कंडेम दिस एक्ट. द DGP ऑफ गोवा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हू इज द होम मिनिस्टर, हॅज टू आन्सर वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा. की बाबा तुवें गोंयच्यो जमनी विकपाचो ठेका बीन घेतला तुवें आनी तुगेल्या मंत्र्यांनी, कित्याक तूं गोंयचे जागे विकीत आहा. मुख्यमंत्र्याचो कांयच कंट्रोल ना गोंयच्या जाग्याचेर. अरे गोंयची संस्कृती, गोंयची अस्मिताय, गोंयची आयडेंटिटी जर आज राखून दवरतलो जाल्यार फक्त आमचे जागे आनी जमनी उरल्या, त्योय तुम्ही विकपा उठल्या. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेअर दॅट टुडे ही असली घटना घडल्या. म्हाका दिसता द DGP ऑफ द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर हॅज टू कम क्लीन ऑन दिस. एक एक्यूज जो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो तो फाटतोडीर जवळजवळ 2.5 वरांचेर थंयच्यान पळोवन वयता आनी पळोवन वचपाक ताका IRBचो एक कॉन्स्टेबल मदत करता. हो एक सामको सिरियस इश्यू आसा, कारण क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो एक कॉन्स्टेबलाच्या हेल्पान तो जर पळोवन वयता, हेजो डेफिनेटली खंय तरी हायर अप्साची लिंक्स आसतली, म्हणजे आमच्या स्टेटीच्या लिडर्स सुद्धा तितूंत इन्वॉल्व आसपाक शकतात. आनी त्या खातीर हाचेर मुख्यमंत्री तशेंच गोंयचे DG आनी क्रायम ब्रांचाचे जे SP आसा हे अकाउंटेबल आसात आनी लोकांक हेणी सांगपाची गरज आसा. कारण इतले सिरियस क्रायमांक जर अशें सोडून वयता, हाचे पयलीं तशेंच जाल्लें, जेचे कडेन धांवपाक जायना असले एक्यूज सुद्धा पळोवन गेल्ले आसात. म्हणजे हाचो अर्थ हे सगळे हँडिंग ग्लोव्ज आसा. म्हणजे एक दुबाव येता की खंय तरी तेजें हे लँड ग्रॅबिंगाचें काम अपूर्ण उरलेलें आसा आनी तेजे बेनिफीट कोण तरी हायर अपाक मेळपाचे आसा, म्हणून एका कदाचित मदत केली आसपाक शकता. हो एक दुबाव येता. त्या खातीर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो होम मिनिस्टर आसा ताणें हाचेर इमिजिएटली क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आनी हाचेर हाय लेवल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय.